Maliyɛnw a gɛlɛyalen bɛ Donald Trump bolo bi ye dimanche avril kalo tile 12 san 2026. Aw bisimila Mali santabu kan kunnafoniya damadɔ bɛ yan, an bɛna ɲɛfɔli kɛ minnu kan aw ye komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ka kɛɲɛ ni kunun ye samedi avril kalo tile 11 san 2026. Sigikafɔ dɔ kun bolodalen bɛ Ameriki ni Iran cɛ Pakistan dugumakolo sanfɛ. Sigikafɔ ninnu kɛra nka an b'a ye k'a fɔ bɛn ma kɛ fɔlenw kan. Fɛn mun ye parti fila ye u ye mun kɛ kuma na kunun a bɛ taa se fɔ heure 21 ɲɔgɔnna ma. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ bɛn kun bɛ ɲini ko ka sɔrɔ, mais fɛn mun ye ayiwa bombe de nucléaire ko ye se kɛlenw ma o kɔni nana ni fɔnko ɲɔgɔnya ye. Américains ma sɔn fiyewu k'a fɔ k'u bɛ diɲɛ di Iran ma k'u ka bombe de nucléaire ayiwa continuer. Donc o hukumu kɔnɔna na bɛnkan ma sɔrɔ. Ayiwa comme aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn déjà Donald Trump kɔni ale bɛ se mun na o ye menace ye. A y'a jira k'a fɔ bi sɔgɔmada in na ko ni Iraniyɛnw tɛ Detroit d'Ormuz dayɛlɛ bɛɛ ye ko fɔ k'a dayɛlɛ mɔgɔ ye, mɔgɔ minnu ka d'u ye. Donc k'ale kɔni bɛna ayiwa Detroit d'Ormuz donda n'a bɔda bɛɛ lajɛlen bloqué. Mɔgɔ tɛ don, mɔgɔ tɛ bɔ. Ah oui, a kɔni y'o lase ka kɛɲɛ ni bi sɔgɔmada in ye dimanche avril kalo tile 12 san 2026. Mais mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka i ma se ka fɛn mun dayɛlɛ yala i bɛ se ka na o datugu wa? Ɲininkali gɛlɛn. A kalo kelen ni tile damadɔ ye bi ye Iran kɛlen bɛ ka Detroit d'Ormuz datugu. Donald Trump dɛsɛlen bɛ k'a dayɛlɛ. A ye wele bila jɛman ma, mɔgɔ si ma sɔn k'a dɛmɛ. Ayiwa a kɔni y'a jira k'a fɔ bi ko à partir d'aujourd'hui ale kɔni bɛna Detroit d'Ormuz datugu, mɔgɔ tɛ don, mɔgɔ tɛ bɔ. Mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka yala Detroit d'Ormuz ye fila ye wa? Ɲininkali gɛlɛn. N'an bɔra ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ayiwa fɛn mun kɔni ye Inde ye Detroit d'Ormuz datuguli ayiwa ka se sisan ma fɛn mun kɔni ye Inde ye ale ye ayiwa pétrole bariko 2,000,000 ale y'o de sɔrɔ ka bɔ Iran yɔrɔ ni k'a daminɛ 2019 la fɔ sisan. Donc o b'a jira k'a fɔ kɛlɛ in kɔni a bɛ ka kɛ perte de ye ayiwa Américains ma, a bɛ ka kɛ perte de ye Américains de ma. Au contraire a bɛ ka kɛ bɔda ye Iraniens ye parce que désormais olu de bɛ ka Detroit d'Ormuz contrôler. Ayiwa mɔgɔ min n'u ye diɲɛ di mɔgɔ min ma i bɛ se ka na n'u ma diɲɛ di ma n'i nana ayiwa i ka bateau a tɛ ye ji sanfɛ tuguni. Donc o ye fɛn ye mun tɛ ka bɛn Donald Trump ma. O hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi sɔgɔmada kelen ye Donald Trump kɔni y'a jira k'a fɔ ko comme bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ayiwa olu bɛ se ka taa fɛn tiɲɛ Iran fɛn mun ka d'u ye ko comme ale y'a fɔ semaine tɛmɛnen na ayiwa ko u bɛna u ka courant dilanyɔrɔw gosi. Donc ko o kɛra fɛn ye ayiwa ko u ye u ka pont dɔ gosi, pont belebeleba dɔ gosi, wa ko ni accord ma sɔrɔ k'u bɛ segin ka na pont in tɔ bɛɛ lajɛlen détruire. Ni kunnafoni teliman de tun b'an bolo k'a lase abonnɛw ma. Aw kana ɲinɛ k'aw abonné k'an ka video nataw sɔrɔ.